प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे बरोबर आसात दक्षिण गोंयचे खासदार बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट श्रीनिवास खलप. आज 12 ऑक्टोबर 20 वर्सां पयलीं 12 ऑक्टोबर 2005 सालाक ह्या देशाच्या नागरिकाक तेन्नाचे UPA सरकार लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंग हांणी एक हिस्टॉरीक टूल ह्या देशाच्या नागरिकांक दिलें. ते म्हणटा ते रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो 12 ऑक्टोबर 2005 लागू जालो. UPAच्या सरकारान पयल्या फर्स्ट सिरिजान तांणी खुबश्यो अश्यो येवजण्यो, मागीर ती मनरेगा आसतली 2005ची, फॉरेस्ट रायट एक्ट आसतलो 2006, रायट टू एज्युकेशन 2009, रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन इन लँड एक्विजिशन एक्ट 2013, नॅशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट 2013, अश्यो खुबश्यो हिस्टॉरीक डिसिजनां हिस्टॉरीक UPAच्या सरकारान ही येवजण्यो ह्या देशाच्या नागरिकांक दिल्यो. आतां आज आमी RTI एक्ट 2005 हाजी 20 वर्सां पुराय जातात. आनी म्हाका दिसता आज प्रत्येक नागरीक ह्या एक्टाचो मेन ऑब्जेक्टीव आशिल्लो की सिटीजन जे आसा, नागरीक जे आसा, हांकां एम्पावर करप टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लीक ऑथॉरिटीज, मेकिंग गव्हर्मेंट फंक्शनिंग मोर ट्रान्सपरंट एंड अकाउंटेबल. RTI म्हणटा ते एक्चुली लायफलायन जाला फॉर मार्जिनलायज्ड सेक्शन ऑफ सोसायटी, empowering citizens to secure their rightful ration entitlement, timely pensions, unpaid wages, scholarships आणि अशे खुबश्यो सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो जर तर ताका नागरिकाक जर इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार हें एक लायफलायन टूल जाला आज देशाच्या नागरिकाचें. It has ensured that the poorest are not denied the most basic necessity of life, turning information into a tool for justice and dignity. पूण 2014 साला सावन जेन्नाच्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलां तेन्नाच्यान RTI has been consistently eroded, undermining transparency and the democratic setup of our country. आज आमी जर पळयत जाल्यार रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2015 जो आसा त्या कायद्याचेर आज अटॅक जाता. तो अटॅक कसो की 2019 अमेंडमेंटां हाडली. ही अमेंडमेंटां कित्याक हाडली? जस्ट टू weaken the independence and increased executive influence. म्हणजे कितें? 2019 the 2019 amendment diluted the autonomy of Information Commission. Earlier commissioner had a fixed 5-year tenure with secure conditions of service. जो कमिशनर जातालो ताका 5 वर्सां नेमणूक ताची जाताली आनी ताच्या सर्विसाची कंडिशनां सिक्युर्ड आशिल्लीं. द अमेंडमेंट वेस्टेड द युनियन गव्हर्मेंट विथ पावर्स टू डिसायड बोथ टेन्युअर अँड सर्वीस कंडिशन्स, कॉम्प्रोमायझिंग इंडिपेंडन्स अँड इन्क्रीजिंग एक्झिक्युटिव्ह इन्फ्लुएन्स. म्हणजे जो कमिशनर जो आसता ह्या अमेंडमेंटा मार्फत युनियन गव्हर्मेंटाक ताजो टेन्युअर आनी ताचे सर्वीस कंडिशन चेंज करपाक तांकां पावर युनियन गव्हर्मेंटाक तांणी दिलें. दिस इज द first step on the attack of the law. 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट and सेक्शन 44/3 हे ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हाडले.
Digital Personal Data Protection Act Amendment Section 8(1)(j) of the RTI, broadening the scope of what counts as personal information. Earlier, personal information could still be disclosed if it served public interest. But now the amendment provision says no information which relates to personal information shall be disclosed, effectively making personal information an absolute exemption. This could prevent disclosure of even information linked to public duties or use of public funds, undermining the transparency principle of RTI. जेन्ना कोविड काळ आयलो, जेन्ना PM केअर फंड म्हणून ह्या सरकारान जेन्ना काढले, ते आज मेरेन जर तुम्ही ताचे डिटेल्स मागत जाल्यार मेळना. By treating critical public data as private, the amendment opens the door to deny disclosure of voter list, expenditure records, or other key public interest documents. This directly undermines public audit and scrutiny. The very process through which numerous cases like misuse of MP-led funds, fake beneficiaries of Manrega, and opaque political fundings highlighted by the institutions like ADR have been identified and made public. आता जर आमी पळयत जाल्यार आज अटॅक ऑन सेंट्रल अँड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाचेरूय ह्या सरकारान केला. आता वेकन्सीज जर आमी पळयत, the Central Information Commission today is functioning at its weakest strength ever, with just 2 commissioners in place against a sanctioned strength of 11. 11 commissioner आसपाक ते फक्त 2 घातल्या, leaving even the chief's post vacant after September 2025. The kind of situation had never existed during the UPA years. Acting on petitions by activists like Anjali Bharadwaj, the Supreme Court directed the center and the state to follow a time-bound and transparent process for appointments, and despite repeated court orders, several vacancies remain unfilled for months. According to Satark Nagrik Sangatan's report card of Information Commission 23-24, which was released in October 2024, 7 out of 29 state information commissions were defunct for varying period of time. आता RTI म्हणटा तो एक महत्वाचो भाग प्रत्येक मनशाच्या जिवनात. आज गोयची जी नाशाडी चल्ल्या, म्हाका दिसता सगळे एक्टिविस्ट, NGOs आणि जे लोक आज गोयचे पर्यावरण, गोयचे जमनी, गोयचे जागे, जे सरकार अमेंडमेंटा हाडून पळय आज गोंय नष्ट करपाचो, गोंय काबार करपाचो जो आज प्रयत्न चल्ला, तिची सगळी इन्फॉर्मेशन जी आज मेळटा, दॅट इज बिकॉज ऑफ द RTI Act 2005. ना जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंय विकून काबार करपाचें. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हे RTI कशा पद्दतीन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान RTI कशी वीक करपाचो प्रयत्न केला हे ते तुमच्या मुखार दवरतले. नमस्कार. जशे मेन पॉइंट जे आसा RTI Act आणि कसो प्रयत्न आसा भारतीय जनता पार्टीचो डायल्यूट करपाक, सप्रेस करपाक, ते आमचे अध्यक्ष अमित पाटकरान ऑलरेडी सांगला. आता RTI कित्याक हाडलेली? RTI हाडलेली बेसिकली हर एक नागरीक जो आसा, सिटीजन आसा, ताचो हक आसा विचारपाक. तो टॅक्स पे करता आनी त्या खातीर ताका हक आसा विचारपाक सरकार कितें करता, सरकाराच्या डिपार्टमेंटान कितें करता,
कोण कशें काम करता, अकाउंटेबिलिटी. बॉटम लायन इज अकाउंटेबिलिटी. आनी आमी पळयत जाल्यार खुबश्यो केसीस ज्यो RTI फायल केल्ल्यो पेंडींग दवरलेल्यो आसा, नाजाल्यार डेटा ते डिस्क्लोज करिना. एज पर स्टॅटिस्टिक्स जून हे ऑफिशियल आतांचे सांगना, 1 वर्स पयलीं जून 2024 एज पर ऑफिशियल फिगर्स 4,05,000 एपील्स पेंडींग आसा. आनी अक्रॉस 29 कमिशन्स. नोव्हेंबर 2024 CIC जे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन आसा तांच्याच कडेन अरावंड 23,000 केसी पेंडींग आसा. CIC itself, which is supposed to show the way and give direction to other commissions to clear the cases, तांच्याच कडेन 23,000 केसी पेंडींग आसा. So that shows the attitude or the willingness of those who have been appointed to dispose of the cases. आता थोड्योशो केसी ज्यो आमी याद दिवंक सोदता. प्रधानमंत्री, खुबशे लोक आतां फकाणां करपाक लागला आमचो प्रधानमंत्री इंडियेक केन्ना येतलो पळय तो. जेन्ना पार्लमेंट आसा आमचो आतां प्रधानमंत्री इंडियेक येतलो, सदांच भायर भोंवत आसतात. सो RTI फायल केल्ल्यो ताजेर वॉट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द ट्रॅवल ऑफ द प्रधानमंत्री. सगळ्या कंट्रीनी भोंवता ते कॉस्ट दिना. कित्याक? आमचे पयशे न्ही ते, टॅक्स पेयराचे पयशे न्ही. वाय डोंट यू ऑल वॉन्ट टू डिस्क्लोज दॅट. नेक्स्ट, कोविडाच्या टायमार एक असलो काळ जाल्लो आनी जावपाक उपकारना. हाचे फुडें खुबशे लोक मेले, लाखांनी लोक मेले. ते कितले लोक मेले ते फिगर आयज पासून दिना. कोणाचो भंय आसा? आमचे नागरीक न्ही ते, तांणी टॅक्स पे करूंक नाशिल्ले, तांणी तुमकां वोट घालूंक नाशिल्ले. तांच्या फॅमिलीक कळपाक जाय कोण मेल्या, कितें मेल्या, खंय मेल्या. तेन्ना की कॉम्पेन्सेशनूय मेळोंक जाता. कित्याक सांगूंक सोदिना? लज दिसता, भंय दिसता की तुमी फेल जाले टू प्रिवेंट द कोवीड डेथ्स. तेन्ना प्रधानमंत्रीन आनी कितें एक केअर्स म्हूण फंड, तुमकां याद आसतली केअर्स म्हूण फंड, इतले पयशे घाले कंपनीनी, लोकांनी. कोणा कडेन घडन आशिल्ले तांणी पासून स्वता सांबाळून पयशे घाले तातूंत. जेन्ना क्वेश्चन विचारले कितले पयशे आयले, खंय खर्च केला, आयज पासून आन्सर दिना. आन्सर दिना म्हणजे खंय ना खंय दाल में काला है. कोणाक भिता तुमी? चोराक खंय चान्न्याचो दुबाव, लोकांक भिता तुमी? आनी एक आसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स. कितलेशे पयशे आयले. फायनली सुप्रीम कोर्टान, जी स्टेट बँक ऑफ इंडिया डिस्क्लोज करिना जाली, सुप्रीम कोर्ट हॅड टू इंटरवीन अँड टेल देम अपलोड, डिस्क्लोज द डेटा. म्हणजे हो सरकार एक आमकां हथियार दिल्लें RTI म्हूण, ते कशेंच यूज करूंक दिना. सो ह्यो बारीकश्यो केसीस तुमकां हाडल्या तुमच्या मुखार दाखोवपाक की BJP कशें आपणाच्या ओन नागरिकांक, टॅक्स पेयरांक इन्फॉर्मेशन दिना जावपाक वा डिनाय करपाक प्रयत्न चालू आसा तांचो. आतां बिकॉज ऑफ RTI आमचे इंडिया, अक्रॉस इंडिया, ऑल स्टेट्स आनी स्पेशली आमचे गोंयान, कित्याक गोंयान देर आर व्हेरी कन्सर्न सिटिजन्स, अलर्ट सिटिजन्स RTI फायल करतात. बट थोड्योशो केसी आमी याद दिवंक सोदता. भोपाला एक एक्टिविस्ट आशिल्ली, एनवायरमेंटलिस्ट शेला मसूद म्हण. ती इल्लिगल मायनिंग एक्सपोज करपाची आशिल्ली, तिका घरा भायरूच शूट केली. CBIन जेन्ना इन्क्वायरी केली ताणें सांगून दिल्लें सर्टन वन इंटिरियर डिझायनर वॉज इनवॉल्ड म्हण. तशें इंटिरियर डिझायनर आनी फॅशन डिझायनर गोंयाय भितर सरल्या, दोंगर बिगर कापपाक लागल्या. तुमकां खबर आसा कोर्टान पासून केस आयिल्ली बार्देस सायडीक.
आनी एक आसा सतीश शेट्टी, जो लँड स्कॅम जशें आमच्या गोंयांत जाता लँड स्कॅम विथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड पेट्रोनेज ऑफ गव्हर्मेंट, जे आमच्या अध्यक्षान सांगला कायदे बियदे हाडून टू फॅसिलिटेट सेल ऑफ लँड, हे लँड स्कॅम तो एक्सपोज करपाचो आशिल्लो. ही वॉज ऑल्सो किल्ड जेन्ना मॉर्निंग वॉकाक गेल्लो थंय ताका मारून उडयलो. आनी तातूंत CBIन एगेन दाखोवन दिलें की रियल एस्टेट माफिया इन्वॉल्व आशिल्लो. कालूच हांवें एक व्हिडिओ आयकला, पोरवरी कोण सांगता एका व्हिडिओन एकट्या कोणाक लासून उडयलो म्हणून. सगळ्यांक खबर आसा कोण इन्वॉल्व आसा. सो आमच्या UPA सरकारान विसल ब्लोवर ॲक्ट म्हणून पास केलें. तर विसल ब्लोवर ॲक्ट कित्याक पास केलें? सो दॅट जे पळय RTI मारून कितें एक्सपोज करता, गैरकानूनी कितें चल्लां ओ करप्शन चल्लां, लूट चल्ल्या, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक एक विसल ब्लोवर ॲक्ट पास केलो. 2014 मोदी सरकार आयलो, आयज पासून ते इम्प्लिमेंट करिना. कित्याक म्हणजे हो भंय घालपाक, बाबा RTI घाली कितें घालें तुमकां मारून उडयतले म्हणून. इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर. ते प्रोटेक्शन UPA सरकारान हाडलेले सो दॅट इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोवर्स. अमेरिका आणि लॉट ऑफ युरोपियन कंट्रीज देर इज अ प्रॉपर सेफगार्ड प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोवर्स. ते कित्याक दिला? सो दॅट डेमोक्रेसी एंड पीपल बाय bringing out certain facts are actually enhancing democracy, protecting the ethos concerned with democracy. म्हणजे हातून दिता BJP मोदी सरकार are trying to instill the fear की तुम्ही एक्सपोज करचे ना कोणाक. फॉरेन कंट्रीनी जाका आमचो प्रधानमंत्री वचून वेंग मारता, हक करता, अरे ते बरे इम्प्लिमेंट केला विसल ब्लोवर ॲक्ट, तूं कित्याक करिना? इंडिपेंडन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिशन जे आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी सांगला, दॅट इज वॉट UPA सरकार हॅज बीन डिमांडिंग. दॅट शूड बी इंडिपेंडन्स ऑफ द कमिशन. आनी हें करपाक UPA सरकारान एक फिक्स टेन्युअर दिल्लो. चल 5 वर्सां, 5 वर्सां तुका कोणूच हात हालोवचो ना, कोण तुका काडून उडोवचो ना खुर्चेलो. सो म्हणजे एक तुका कॉन्फिडन्स मेळटा, हांव प्रेशराचेर येवचो ना. 5 वर्सां म्हाका टेन्युअर दिला, तातूंत हांव आय वील गिव वॉट एवर पॉसिबल सपोर्ट टू द RTI एक्टिविस्ट. जे इन्फॉर्मेशन आसा हांव दितलो. तुमी पळयलां कशे जजांक पासून लॉलिपॉप दाखयता, गव्हर्नर करता आनी खंय फॉरेन कंट्रीक धाडटा खंय. हांकां इट इज नाव केन्नाय काडून उडोवपाक जाता. म्हणजे ताका एक अनसर्टन करून दवरला. आनी तोय बाबडो हातून बली जाल्लो आसा. आपणाक काडून उडयत चल सरकार सांगता तशें करतलो. गोंयांत पळोवना आमी CMाचो OSD वॉज नॉट अपॉयंटेड. हें कित्याक? अरे इतल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा मरे, थंय कित्याक घालो? दॅट मिन्स यू डिडंट वॉन्ट इन्फॉर्मेशन जे सरकार रॉंग करता ते भायर वचपाक लोकांक. इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर. सो अश्यो खुबशे UPA सरकारान नॉट ओनली ब्रॉट RTI बट हॅड प्रोविजन्स फॉर प्रोटेक्शन एंड एन्श्युरिंग स्मूथ फंक्शनिंग. इवन आपणाच्या सरकारार पासून लोकांनी फायल केलेल्या परवाना. दिस वॉज द डेमोक्रेटिक right given to the people, every citizen. आता आमच्या गोंयांत लॉट ऑफ कन्सर्न सिटिजन्स, एक्टिविस्ट खुबशे RTI फायल करतात. जेन्ना आमी एक वेनिसडे आनी थर्सडे आमी एक कॅप्टन 0 आवर म्हूण लोकांक मेळपाचे एवरी वीक आमचे आसता, तेन्ना जाणटे लोक पासून शेतकामती पासून एक बरें दिसता RTI इन्फॉर्मेशन घेवन येता, हें आपणाक मेवलां, मातशें हेल्प कर. दॅट शोज दॅट जे UPA सरकारान
RTI थाडलेले ते खेड्या खेड्या गांवांनी सगळ्या नागरिकांक यूज करपाक एक हत्यार मेळिल्लें आसा. आनी हातूंत एक सांगूंक सोदता, आमचो एक गोंयचो बरो फामाद एक्टिविस्ट, कन्सर्न सिटीजन म्हूण, एक्टिविस्ट म्हूण, सोशल वर्कर म्हूण बाब रोशन मातायस कांदोलीचो आमचे बरोबर खूब मेळून आमी काम केलां. खुबशे लढाई तो लढला. आपणाच्या गांवां पासत कांदोली, कलंगूट जावं दॅट एंटायर नॉर्थ बेल्ट, इवन ते NGPDA केल्ले ताणें कशी तेन्ना ती स्टार्ट केल्ली लढाई, ताणें एक PIL फायल केली. दॅट इज नंबर सांगता तुमकां 42 ऑफ 2019. सप्टेंबर 2019 ते 25 सप्टेंबर 2019 बाब रोशन मातायस वॉज द पेटिशनर आणि तो केस जिखलो. ही वॉज रिप्रेझेंटेड बाय आवर ओन MLA एडवोकेट कार्लोस फेरेरा. आणि इट वॉज अ टाईट स्लॅप ऑन द स्टेट. आणि ऑर्डरीन क्लियरली सांगुल्लें ते लास्ट 3 पॅरेग्राफ तर तुमी वाचात जाल्यार इट इज एन आय ओपनर. कोर्टान सांगलें वेबसायट आसपाक जाय म्हूण, आनी वेबसायटीर तुवें सगळें अपलोड करपाचें सगळें इन्फॉर्मेशन. वी हॅव टू थँक बाब रोशन मातायस फॉर टेकिंग अप दॅट केस. बट आयज पासून लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन्क्लुडिंग TCP एंड PDA खुबशे इन्फॉर्मेशन सप्रेस करता. आमी एकूच सांगता, सगळ्याक आतां आवाज जाल्लो आसा हमको बदल चाहिए. बदल येतलो, बदल जाय. आनी जेन्ना बदल जातलो आमी हे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सांगता, तुमी पळय प्रेशरार येता ह्या सरकाराच्या टू डिनाय इन्फॉर्मेशन. बाय डिनायिंग इन्फॉर्मेशन यू आर डिनायिंग जस्टीस टू द सिटीजन, एंड बाय डिनायिंग दॅट you are also an equal partner in the loot and destruction of the state of Goa. You will be held accountable. तुम्ही समजना का 1 वर्ष झाले, 5 वर्सां झाले, in retrospect you will be called for a trial. जी लूट मारल्या, whether it is under orders of minister, MLA, परवा ना आमकां. You were sitting there taking salary paid by the taxpayer. आणि अन्याय केला लोकांचेर गोंयचेर, and you were part of the destruction. So it is a advice. तुम्ही वॉर्निंग घ्या, कितेंय घ्या. वो RTI एक्ट हाडलेलो तो we will ensure, we will fight, Congress party will fight that every citizen of Goa and India will get his right to question the government. सो आयच्या ह्या 20व्या एनिव्हर्सरीक परत एकदा RTI म्हणटा तो फक्त एक कायदो न्ही, पूण RTI म्हणटा तो ह्या देशाच्या नागरिकाक वे ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल आनी सोशल एम्पावरमेंट हो जाल्लो आसा. सो द इंडियन नॅशनल काँग्रेस पुट फोर्थ द फॉलोइंग डिमांड्स. पयलो डिमांड बाब कॅप्टनान सांगता तसो की रिस्टोर इंडिपेंडन्स ऑफ Information Commission by undoing the 2019 amendments and ensure fixed 5-year tenure with secure service conditions. दूसरो, review and amend DPDP Act's provision section 43/3 that undermines RTI's public interest mandate. तीसरे, immediately fill vacancies in central and state commission through a transparent time-bound process. चौथे, enforce performance standards for commission and mandate public reporting of disposal rates. जे ताणें सांगलें की 4 लाखाच्या वयर पेंडींग केसी आसा त्यो इमिजिएटली डिस्पोज जावपाक जाय. पांचवो, provide strong protection for RTI users and whistleblowers through full implementation of the Whistleblower Protection Act. And lastly, ensure diversity in commission by including journalists, activists, academics and women representation. RTI has been one of the greatest democratic reforms of modern India, enabling citizens to hold power accountable and its erosion in an erosion of democracy itself. बाब कॅप्टनान उल्लेख केलो की ताणें उदाहरणाय दिली की कांयशे एक्टिविस्ट जे
बाकीच्या राज्यांत जाणी जे रॉंग डुईंग जाताले, जे मायनींग स्कॅम जाले, जे लँड स्कॅम जाले, हे जे पळय एक्टिविस्ट काम करताले तांकां दिन दहाडे मारले. आज गोंयांत आमी पळयतात की खुबशे एक्टिविस्ट, तातूंतले नामनेचे म्हणल्यार म्हाका दिसता क्लाउड आल्वारीस बाब, स्वप्नेश शेल्लेकर, जे आमी सदांच पळयता की आज गोंयचे जागे, जमनी, खंय इलिगल क्वॉरीज, मायनींग हे जे विशय घेतात, म्हाका दिसता तांकां जे इन्फॉर्मेशन, कित्याक ताणें उल्लेख केलो की मथायस ताका कोर्टान वचून डायरेक्शनां घेवची पडली की ते डॉक्युमेंट्स दी म्हणून. सो म्हाका दिसता हे आमच्यो डिमांड्स ह्यो सरकारान बेगींतल्या बेगीन फुलफील करच्यो. आनी एक केस ताणें पर्वरीचे उल्लेख केलो, बाब विलास मेथर, वो एक RTI एक्टिविस्ट जाणें थंयच्या स्थानीक आमदारान कशी दादागिरी, गुंडागर्दी करून जे इल्लिगॅलिटीज केल्ल्यो ते ताणें भायर काडले तेन्ना ताका आनी ह्या लोकांनी मारून उडयलो. सो म्हाका दिसता जे एक्टिविस्ट जे गोंयांक वाचोवपाक जो प्रयत्न करतात, म्हाका दिसता ह्या सरकारान तांची काळजी घेवपाक जाय. कित्याक आमी पयले फाटल्या दिसांनी आनी एक एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर, हाका दिन दहाडे लोक येवन मारतात, ताका ऑलमोस्ट जितो मारपाचोय प्रयत्न जालो. सो म्हाका दिसता गोंयांत जे आज खरें गोंय वाचोवपाक जे एक्टिविस्ट काम करतात तांची आज प्रोटेक्शनाची गरज आसा. कितें क्वेश्चन्स इफ एनी, देन वी वील टेक एनी क्वेश्चन्स. माहिती हक्काचो लाभ मेळचो म्हणजे हत्या म्हणजे कायदो हाडलेलो, त्या हत्याराचोच वापर करप्याची जर हत्या जाता जाल्यार फुडाराक लोक फुडें कशे येतले? काल जेन्ना एक्टिविस्ट रामा काणकोणकरान जेन्ना डिस्चार्ज मेळ्ळो, ताणें एक स्टेटमेंट केलो आनी गंभीर आरोप ताणें केलो की आपूण मंत्री आनी मुख्यमंत्री हांची नांवां दिल्ली म्हणून तो सांगता. आतां हो कायदो हाडिल्लो लोकांक एम्पावर करपाक, हो कायदो हाडिल्लो की ताणें सांगलें की टॅक्स पेयर जे ह्या देशाचे नागरीक आसा तांकां एम्पावर करपाक हो कायदो हाडिल्लो. पूण आज जे गोंयांक वाचोवपाक सोदता ह्या कायद्याचो, एक्चुअली तो कायदो असो म्हणपाक शकना आमी, बट दॅट इज एन कॉन्स्टिट्युशनल रायट वीच वी हॅव एम्पावर्ड द एंटायर सिटीजन टू चेक वॉट आर द रॉंग डुईंग, वॉट आर द इल्लिगॅलिटीज this government or this bureaucrats or the ministers or the government is doing, हे भायर काडपाक आमी दिल्ले. पूण दुर्दैवान आज गोंयांत तुका हांवें सांगलें तशें की विलास मेथर जो RTI एक्टिविस्ट आशिल्लो ताकाच मारून उडयलो. आज रामा काणकोणकर जो सरकाराची सगळे रॉंग डुईंग्स एक्सपोज करता ताका आज मारता. त्या शिवाय सांगलें हांवें क्लाउड आल्वारीस आसतले, स्वप्नेश शेल्लेकर, फाटल्या दिसांनी स्वप्नेश शेल्लेकराक BJPच्या कार्यकर्त्यान फोन करून धमकी दिली. सो म्हाका दिसता ह्या BJPचें जे राज्य गेल्ली 13.5 वर्सां गोंयांत चल्लां हे गोंयकार बारीकसाणेन पळयता. आनी म्हाका खात्री आसा की आज प्रत्येक गोंयकार इन्क्लुडींग BJPचो कार्यकर्तो आज गोंयांत सेफ ना. कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डराचो जो एक पुलिसाचो भंय आसपाक जाय तो आज भंय ना. कित्याक पुलिसाकूच मारता मरे गुंडा. कितल्योश्यो केसी आमी पळयल्यो, वास्को पळयल्यो, मडगांव पळयल्यो, तिळामळार पळयल्यो, गुंडा येवन पुलिसाक मारता. सो इन डेमोक्रेसी वेन पुलीस इज देर टू प्रोटेक्ट अस एंड वेन पुलीस ओनली अटॅक, यू टेल मी लोकांनी फेथ आनी विश्वास कसो दवरपाचो? निलेश काब्राल याद जाताले पळय, हो निलेश काब्राल आमदारान क्लाउड आल्वारीसाक वॉर्न केल्लो मरे, धमकी दिल्ली. सो म्हाका दिसता हे पळय जे करप्ट BJPचे पॉलिटिशियन आनी हे जे RSS आयडियोलॉजीचे BJPचे जे सरकार आसा तेका भायर उडोवपाची आज गरज आसा. जाल्यारूच आज गोंयकार म्हणटा तो सुरक्षीत उरतलो आनी गोंय जे सुंदर सोबीत आमचें गोंय आशिल्लें हें जर राखतलो जाल्यार ह्या करप्ट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमकां भायर उडोवचें पडटलें. RTI ब्लॅकमेलिंग करपाक वापर जालो, जे प्रामाणीक कार्यकर्त्यांच्या मदत दुबाव निर्माण जाता. RTIच्या मार्फत म्हाका दिसता सत्य कितें आसा तें भायर येता. आनी जर तर कोणी ब्लॅकमेलिंग करता कितें आसा, कायदो आहा मरे, कोर्ट आहा न्ही.
पूण ही अशी दुसरी पद्दत वापरप हें डेमोक्रेसीन तरी शोभा दिसना. Thank you. You are very brief about that. The Rama Kanbankar specifically highlighted the two politicians. This न्ही पळय आतां हांव जस्ट पळयतालो म्हाका दिसता DGPन आतां आमच्या पयली प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी DGPचो वर्जन एक आसा. रामा काणकोणकरान भायर येवन जो काल व्हिडिओ दिला तें वर्जन दुसरें आसा. आतां आमी टायम एन अगेन सांगत आसा की हें BJPचें सरकार जें आसा तांचेर आज गोंयकाराचो मातूय विश्वास उरलेलो ना. वी हॅव बीन डिमांडिंग टू द गव्हर्नर की हें गव्हर्नमेंटूच डिसमीस कर. हो जो मुख्यमंत्री मंत्री आहा पळय न्ही हे लायक ना हें गोंय चलोवपाक. आतां रिगार्डींग दीस स्टेटमेंट म्हाका दिसता हे सगळे एक्टिविस्ट NGO सगळे मुखार सरिल्ले. गोवा अगेन्स्ट गुंडायजम काल आमची थोडी चर्चा जाल्या. सो म्हाका दिसता सगळ्यो ओपोजिशन पार्टी ज्यो आसात वेर वी ऑल हॅड कम टुगेदर we are planning to meet, discuss with all these activist NGOs who are there, and I think we have to collectively take the step ahead की बाबा हें जें आज गोवा अगेन्स्ट गुंडायजम पळय चल्लां हें आज योग्य पद्दतीन मुखार वचपाक जाय. फाल्यां कोणूय येतलो आपूण एकटो येवन तें जर डिस्लॉज करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हातून म्हाका दिसता गोंयचें नुकसाण जातलें. दुसरें जेन्ना दोन वर्जनां येता DGP एक उलयता विक्टीम एक उलयता. आतां नागरिकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो. सो म्हाका दिसता काल आमी डिमांड केल्लें की हाजेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर इंडिपेंडंट इन्क्वायरी हाजेर जावपाकूच जाय. सत्य हें भायर येवपाकूच जाय. जे हेड ऑफ द स्टेट आसा तांची जर नांवां येता मंत्र्यांची नांवां येता मागीर ते पुलीस कितें फेर इन्वेस्टिगेशन करतले. There cannot be, because they will be under pressure. So when such names have come out, I think we demand that a judicial inquiry has to happen. And म्हाका दिसता फुडलो course of action, when this was a united fight between all the activists of Goa, NGOs of Goa and the opposition party, I think it will be not correct on my part to say something on this, because yesterday we have discussed that collectively we have to meet and we have to take a stand, common stand. Thank you. Thank you.